जर्जर और बदहाल बंगाल टू बंगाल स्टेट हाईवे की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि इस्लामपुर पाटागोड़ा रोड और इस्लामपुर सोनामाटी रोड जर्जर हालत में है। ठेकेदार कंपनी ने करीब 1 साल पहले काम शुरू किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे चैन से आराम फरमा रहे हैं। इस बीच सड़क की जर्जर स्थिति के कारण हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। नतीजतन इस्लामपुर और ग्वालपोखर ब्लॉक के लाखों लोगों को इन दोनों सड़कों के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर कई लोग दुर्घटनाओं में घायल हो चुके हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण विभिन्न कार और टोटो चालक सड़क की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। नतीजतन विभिन्न वाहन और टोटो के पहिए गड्ढों में फंसकर पलट रहे हैं। इसके कारण जिस तरह वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उसी तरह यात्रियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। इसीलिए इस्लामपुर फर्नीचर एसोसिएशन ने आम लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सड़क के गड्ढों में दुकान की कुर्सियां डाल रहे हैं। लेकिन बुधवार को इस्लामपुर से सोनामाती जाने वाली सड़क के 3 पुल चौराहा इलाके में एक टोटो गड्ढे में गिरकर पलट गई, जिसमें एक यात्री घायल हो गया। आरोप है कि इस सड़क पर लगभग हर दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और स्थानीय व्यापारियों के लिए ये सड़क मौत का जाल बन गई है। ऐसी घटनाओं के बाद इस्लामपुर फर्नीचर एसोसिएशन ने कुर्सियां और बांस का बैरियर लगाकर और वैन लगाकर सड़क जाम कर दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस समस्या से बार बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उन्हें मजबूर होकर आज सड़क जाम करना पड़ा। सड़क जाम करने से इलाके में यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति पैदा हो गई। घटना की खबर मिलने के बाद इस्लामपुर थाने के ओसी निर्मल सरकार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम खुलवाया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि तुरंत सड़क मरम्मत नहीं किया गया तो आगे चलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे कि कल रुस्तम फर्नीचर का लड़का तो वो कन्हैया बाबू को फोन किया। अच्छा। तो वो बोला कि ठीक है काम होगा ऐसे किसी को भी बोला जाता है। कन्हैया बाबू मतलब कन्हैयालाल बोतरा। हाँ, तो वो बोला सबको ऐसे नेता लोग बोलता है कि काम होगा काम होता ही नहीं है। दिल्ली में यहाँ पर टोटो 560 आदमी टोटो पलटी होता है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये वार्ड जो है ये तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर में है, तो म्यूनसिपैलिटी से भी तो कुछ कर सकता है। वार्ड काउंसिलर को बताए हैं? नहीं, काउंसिलर को नहीं बताया। ये लोग फोन करता है सबको, अगल बगल वाला काउंसिलर देखता ही है। काउंसिलर कहाँ रोज आता जाता है, देखता ही है। মানুষের মতো কাজ করতে হবে। ঠিক যে অবস্থা আছে সেটা কিন্তু আশঙ্কাজনক। ইসলামপুর থেকে 3 পুল থেকে শুরু করে পাটাগাড়া রোড, আশ্রমপাড়া থেকে শুরু করে সোনামতি রোড, দুইটির রাস্তারই অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। মাউন্ট লিটিরিয়া বলেন, দ্য স্কুলার বলেন, গ্রিন ভ্যালি একাডেমি বলেন, যে কোনো স্কুলের বাচ্চারা প্রতিনিয়ত দিয়ে এখানে যাতায়াত করতেছে। এবং সেটা টোটোগুলোর অবস্থাই বলে ছেড়ে দেন, উলট পালট। এবং এখানকে যে ইসলামপুর রেগুলেটর সুপার মার্কেট আছে উত্তর দিনাজপুর, সেটা তো আপনার সংযুক্ত আছে। এটা কিন্তু যদি না দেখে খুব বিপজ্জনক অবস্থা হবে। বৃষ্টির প্লাবন ভেসে যাচ্ছে এবং কোনো নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। আমরা বারংবার বলেছি এটা। এই যে আমাদের ফার্নিচার একটা, যখন শিলিগুড়ি শিব মন্দির আছে, শিব মন্দির থেকে এখন বড় ব্যবসায়ী যদি ফার্নিচার অ্যাসোসিয়েশন হয় 3 পুল সোনামতি রোডে হয়, সেটা মানুষকে দৃষ্টিকোণ করতে হবে। তো মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে আমাদের এখানে যতগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রয়েছে তাদেরকে দেখতে হবে বিষয়বস্তুটা। আমরা যত প্রতিনিধি আছে ওদের কাছে কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট এই রাস্তাটা করুক এবং যে কোনো মুহূর্তে আমাদের লোক উপচায় পাক, এটাই আমাদের কাম্য। কথা হয়েছিল যে আছে ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছিল, প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে ওদেরকে বলে আসছে। হ্যাঁ, আমাদের রাস্তা যে আছে ও রাস্তাটা আপনি একবার ওটাও খারাপ অবস্থা দেখেছি আমরা। না, কালকে আমি নিজে হাত দিয়ে পেশেন্টকে উঠাইছি। আচ্ছা, এই অবস্থা ছিল। তারপরে রাত্রিবেলা কথা হয়েছে বলে কাল থেকে করবো, আজ থেকে করবো, এভাবে চলতে আছে। বর্ষা তো নেমে গেলে এরপর তো টানা বৃষ্টি হলে কাজই করতে পারবে না। আমার বাড়ির সামনে হ্যাঁ ওরা 15 দিন ধরে ব্লক পেপার ব্লকগুলো পড়ে আছে। আচ্ছা, পাহারা দিচ্ছি আমি, এই অবস্থা।
ঠিকাদারের আর এই আমাদের আপনারা সরকারি লোক, সরকারে রয়েছেন, আপনাদের সরকারি দলের আপনারা প্রতিনিধি, প্রেশারাইজ করতে পারছেন না ঠিকাদারকে? না প্রেসের আপনারা তো তার কাছে কোনো বকশিস চাইছেন না, বকরা চাইছেন না, কাজটা সময় মতো কেন করছে না? আমি তো এটাও বলে দিচ্ছি, যা তোমাদের প্রবলেম আছে বা কিছু আছে আমরা সঙ্গে কাজ করবো, তাও শুনছে না এরা। কি চাইবেন এখন আপনারা? আপনি তো জনপ্রতিনিধির একজন না, রিপ্রেজেন্টেটিভ। আজকে তো এই রাস্তাটা এরা ব্লক করেছে দেখলাম, কালকে আমরা হয়তো ওই রাস্তাটাও ব্লক করে দেবো, কেন যেহেতু মানুষ এইভাবে চলাচল করতে পারবে না। তো কালকে সকালে 10টায় আমার ছেলেগুলোকে বলে দিয়েছি যে কালকে ওই রাস্তাটাও বন্ধ আপনারা রাস্তা বন্ধের পরে হাঁটবেন? হ্যাঁ বন্ধ থাকবে।